চলে এলাম দিদি ভাই, ভালো করেছো। নিজের প্রশংসা করবেন না নাকি? নিজের প্রশংসা কে করে ভাই? যা গরম পড়েছে, ভীষণ গরম, ভীষণ মানে ভীষণ গরম। कैसी है आप दीदी? मैं ठीक हूँ। কখন আসবে তারা আমার কাছে? আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। তারা মা তো আমার সাথেই আছে সব সময় যে তারা মার ওইখানে গেলেই তারা মাকে পাবো, না হলে পাবো না সেটা তো না। সেটাই বললাম, তারা মা সব জায়গায় আছে, সবার সাথেই আছে। যদি এইটা নাও থাকতো তাও বলতাম যে সাথেই আছে, কারণ উনি সব জায়গাতেই আছে। ঠাকুর এক জায়গায় তো থাকে না। তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো। আমার বাবা প্রত্যেক বছরই 1-2 বার করে যান। আমার যাওয়া হয়নি, আমি নিশ্চয়ই যাব, সবাই মিলে যাব। রাধে রাধে দিদি, রাধে রাধে দিদি, না সরি, নিখিল দা। ওম নমঃ শিবায় নায়কি, ঠিক বলেছে দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ আসিম। আর থাকা যাচ্ছে না। কেন গো, এত গরম যে তুমি থাকতে পারছো না? গুড মর্নিং রচনা কুইন, হর হর মহাদেব। কখন আসবে? দেখো, আমাকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? আমি এখনই চলে যাচ্ছি। देखो, मैं एक बार साफ साफ बोल देती हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है लाइव तो उल्टा सीधा कमेंट करके लोगों के सामने अपने आप को छोटा मत करो। दूसरे लाइव पे जाओ, जिनका लाइव आपको देखने में अच्छा लगेगा वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई कमेंट मत कीजिए जहाँ पे लोगों के सामने आपका इमेज खराब हो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप जितना कमेंट मेरे को करोगे, मेरा ये जो कम्युनिटी का जो चैट रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है? मेरा फ़ायदा ही है। आप मेरे को गाली दो तो भी फ़ायदा है, आप मेरे को कुछ ना, मतलब कुछ भी बोलो तो भी मेरा ही फ़ायदा ही है। लेकिन लॉस आपका है, क्योंकि आपको ही लोग बुरा सोचेंगे। ঠিক ওই চলছে কোনো মতে জীবন অতিবাহিত, দুঃখ খুশির মাঝে তো জীবন সমাহিত। হ্যাঁ গোদা, কি বলি আর। भगवान ने खुश, खुश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैमिली में আমারও ভালো লাগে, কত সুন্দর, কত ভালো লাগছে। थैंक यू सो मच। हेलो दी, मुझे भी सपोर्ट करो। प्रिया की दुनिया को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ आप सब। राधे राधे सिस्टर। रवि जी राधे राधे आपको भी। দিদি কেমন আছো? প্রিয়াঙ্কা, খুব ভালো আছে। প্রিয়াঙ্কা, তুমি বলো তুমি কেমন? তুমি সত্যি সুন্দর দেখতে, সুইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। आज हाँ जी, मैं बंगाली हूँ। আচ্ছা, গ্রাম বাংলা টিভি নিখিল বলছে আমি ছোট ক্রিকেটার বলছি। তুমি অনেক বড় ক্রিকেটার হও ভাই, তুমি সবার নাম অনেক উজ্জ্বল করো, অনেক বড় হও। आप बहुत अच्छे हो जाओ। गुरु प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो नवीन जी, थैंक यू सो मच। अरे बाबा की गरम।